Katipunan daw, napaliko. Oops. Jersey number 13. Jersey number 28. B. Naka-yellow, oy. Grabe. Cute kayo si number 14. Ayan, jersey number 28. Set. Oy. Kumaplit. Kailang. Nice. Sabi ka power pa. Kumamang na talaga. Kumamang talaga. May nakuha ba ito? Kinamang niya? Oo, parang back out sa ba? Ay, sarap. Ay, mga bebe. Ayun, sa mga bebe. Ini sulod diretso anak kagahi. Larga. Number 8 for service. Napakaganda. Okay, power number 14. Okay. Nice. Small, but power. Ay, ka. Power. Si ulo ba lang? Sayang. Haba yung permente Okay. Na-save. Grabe ka. Treasurer! Alin nila? Uy. Sayang. Nag-resibo. Hindi nakadaot yung ba kay mamesonal na yun ka. Sabi ka power parts. Okay, nice. Ulo ba lang? Another. Grabe ka power yun Ay ka! Sayang tayo. Pangalawang beses sa set ni jersey number 14. Ang cute mo, ang ganda mo. Sayang tayo. Sila. Okay, nice service. Si ma'am. Okay. Alam sa tanang team no, sa walang power. Sa ilang obligasyon, dali sa lamisa, palihog ka. Bayad na. Aron, makadula pa. That's all for today's video. Lahata kita mag-entrance para namin ipalito, ginamos. Ang saman? Ihatag daw ng isa ka ball. Power niya po no? Ayan, makarulay. Talumpay. Okay. Sa wakas naka-score din. Score. 10. 3. 4-3. Okay, 4-3. Hindi nakapwesto. For all. Okay, for all. Okay, for all. Okay, bato na day power kay manapulot kay naman. Pagod ka. Ay, wala ko nakatiwa sa istorya. Okay, score! Uy, set pa. Wow, ganda. Nice! Balbay! Balibunap! Bunal na po no? Bakit mo sinuntok? Kinaliwa pa. Ayan. Unsa na lang kato, giambakan pa. Tanawa lagi. Sweeto lagi kay ka-partner. Wala pa ganito, gilupara. Ay, ka. Sayang na tagad ang banalo. 6-4. 6-4, favorite. Anapulon. Ayan. Na-short ang yung ambak. Namiss transaction. Namiss construction. Ay, tama din. Mali akong term. Misconstruction.
Ma'am. Okay, nice job. At napaka-cute. Ayan na! Grabe. Si Jersey Forten! Wala talagang maliit partner, basta matibay. Magaling, cute at maganda ba? Maliit pero power! Ay, power kayo. Ay! Ipasulot. Pasok ang bola! Ipasulot. Nakakasok ko. Ulaw ko na. Yeah. Mali pa! Ito na lang! Ay! Kani power po. Sobra. Tuwara, power! Murag naka-drive max ni Bards. Pag humana ko kikong drive max, mau di ay. Ito na lang, SK dyan! Mau di ay. Diba? Ayan, power si Mande. Okay. 3 error na si jersey number 28. Okay, Ay. prepare na ha! Katipunan versus Ito po, Napaliko! pinakagwapa sa Napulot. Ay! Akala ko pumwesto na. Lumapaw pala. Umiscore na lang! Umiscore ang kalaban. Bakit nagkaganer? Suhor! Nabot ko naman. Number 13, power. Oo. Ay ka! Ayan na! O, naka-makeup, pamanggol, panawa. Wala pa gani siya kahumang makeup, inyo na pasulot. Napupuratan sila doon! Okay. 28, bumawi. Nice. Naka-yellow. Okay, ma'am, good. Kadungon. Ayan. Again, ang bung. Oy, sumangat. Okay, good. Another, naka-yellow. Kumama! Sayang. Oh, nasobraan ng kuwan. Nasobraan ako! Ay! Nagkasobraan ng tulak. Ay, sama. Okay, good. Sumangat. Good. Okay. Another. Naka-yellow. Set. Okay, Ay! Primera. Segunda. Tercera. Papes sa Wah, katipunan! tercera. Katipunan ang Napaliko! Nana na paliko. Okay na, okay na lang. Number 6. Wow! Una-una, pag mo dihada, pagpulata. Grabe. Iba talaga ang dating ni jersey number 13. Ah! Wow! 6 minutes sa Anapolo team. Served by jersey number 14. Small but power. Small, ayan. Napakaganda ng jersey number 14. Ang cute pa. Ay! Double steps. Baleosin. Oh, tanawa. Double tap, double tap. Baleosin. Again. Number 14. Sabi ka power. What's up to? Aw. Ah, sige. Bypass. Antay na. Bye-bye. Uy. Nawaon. Okay, wala katanawang referee. Oh. Ako igor agad po ko mo tanaw. Wa ko'y labot kung sa'y mahitabo diha. O duwende, mabughat ka diha. Bago para baka na uli ano grade la. Ay, sorry. Ito. Oy! Sabi ko, inside according to the referee. Pila na ang score? Guwapa. 16-11. 16-7. Okay. Pasipin ang yun mo kay among gitanawang iyahang kagwapa. Okay, 16-7. Anapulon gyapon. Scott. Okay, number 14, ang cute mo. Jersey number 13, palang tandem talaga ito. Tandem na tandem. Ay ka! Pumasok!
Pumasok sa ilalim ng puting ilaw. Okay. 69. Tama, 69? Okay, dili to 69 ha? 69. Oh. Pasig ma-misinterpret ka. 69. Ayan. Power. Galing. Nakayellow. Ay, kabadyon dapat. Prepera. Na kaya na ng takbuhan, oy. Ay, why nakabantay? Power pa. Power ba? Tutum lang segunda ya dagan. Why hindi nakatrasera? Power again. Hammer. Jersey number 28. Bypass. Jersey number 13. Again. Ay, kabadyon. Sa to. Away. Away. Giaway. 17 na, 17. Okay. 17. Ito na ang kapatid ko, team. Okay. Ay, bakit? Ayan na. Ang bola papunta sa Okay. kansada. 18 na. 18, 9. 18-10. Favor of Anapolon team. Ay, nawala. Hello. Okay. Nan. Tigbas. Tigbas ra. Oh, another. Ato na po na rito. Tigbas na po. Okay. Grabe. Sa wakas, nakabawi rin. Okay. Ay, ma'am. Sayang. Lahirag yun ba basta na expiration din na sa naplin? ay, tanaw. Patingin-tingin. Ay, kumamang pa. Last 5. Anapulod. Ay, 28. Back to Nakayellow. Ay, kumamang yapon. Ay, wow. Galing talaga. Tadya. Grabe na po tayo. Ang ganda mo pa. Ay, giwala ra. Number 20. Happy ka pa ang Anapulod parts. Ay, kumamang pa. Hindi pumasok. Ay, hindi pala pumasok. Gumawas pala. Bumanda. Kung hindi pumasok, hindi gumawas. Ayan. Bumanda doon. Okay, dead ball. Oh, miss construction. Ayan, anggung again. Pangalawang beses ng kanyang tira. Okay, nice. Ay, hindi na save. Okay, larga. Anggung again. Map, good. Ay, kabadyo. Larga. Wow. Nice job. Bukod. Ay, ito naman inside target. Huwag mo laging takilin. Last 3. Last 3 na ang Anapolon team. Okay, ana ba? Ay, ka. Sayang. Hindi gumana. Last 2 na, last 2. Last 2. Okay, good. Okay. Nice. Okay, good. Jersey number 28 to number 14. Number 14 to number 13. Okay, good. Job. Okay. Napakagandang pera. Ay, hindi pala. Kala ko bumuelo na. Oh. Sige. Ayan. Power parts. Ah! Nakawawin siya basta kay number 16. Guwapa man yun. Okay. Okay! Kana may background nga tira. Tigbas. Ay!
ikaw. Nalingaw si jersey number 28. Nabi lahap ka pa. Nabi malagtaw lang. Okay, giganahan siya sa inyong play. Last to gyapon, last to. Bing, karga. Oh, 3 points! Sarasa from Sedaka. Ang galing! 3 points to. 3 points to. Again, Bing. Sarasa, jersey number 28. Oh, barangkada sa ilalim. Nakuha ni Ma'am Zaron. Ay, sinipa na naman ni jersey number 6. Hindi yun pwede, sabi ng kanyang coach. Halikan mo na lang, huwag mong sipain. Ayan, number 14%. Set free. Again. Ayan, ma'am. Set. Okay, nanawagan ko ni Lapit sa diri sa lamisa kay nay nangita niya yakuan. Ay, last ball na. Okay na? Last ball.